Dok je Hančer kod Engina u kancelariji i savjetuje šta da uradi povodom novog donatora koji želi da večera sa njom nasamo, Džihan gleda u njen sto dok je nema i razmišlja o tome kako mu je žao što je sav posao uzela na sebe. On krije svoju stranu koja je zaljubljena u Hančer, ali ne želi to da prizna sebi. Ubrzo, Hilal dolazi i govori Džihanu da ga traži Sila. Sila ulazi kod Džihana u kancelariju, govoreći: gospodine Džihane. On je pita od kada je ona prešla na gospodine, kada je do sada bilo brate. Sila otvoreno pita Džihana kada će početi da joj veruje. Džihan joj govori da on njoj veruje, ali da je Hančer namamila za reklamu i da je siguran da je to samo laž. Sila tada govori Džihanu da joj je drago što se Hančer razvela od njega, jer je cijela njegova porodica takva. Džihan traži objašnjenje za to, a Sila mu govori da je srela njegovu majku, koja ju je isterala iz dvorišta. Njegova žena Bejza je htjela da je istera iz kuće, a i sinem je rekla da je namjerno odvela njenu ćerku u kuću. Džihan shvata šta Sila želi da kaže i zna da nije pogrešila, ali on govori da samo ne želi da ona bude bilo čiji podanik. Sila odgovara Džihanu na to da Hančer nije znala ni to da će Sila sve reći na ceremoniji, a ni ovo da je došla da popriča sa Džihanom nasamo, inače bi pokušala da je spreči. Ubrzo nakon toga, Hančer dolazi u kancelariju, a Džihan je pita kakav je ishod donacija. Hilal donosi fasciklu gdje se nalaze sve donacije, ali Hančer u jednom trenutku ugleda donaciju od njenog brata Čemila od 100 lira. Svi ostali su donirali velike iznose sem njega, ali ona shvata da je taj novac poseban, jer mu je možda baš to bilo posljednje u džepu. Džihan vidi izraz Hančerinog lica i shvata da nešto nije u redu. Ona mu govori da ovu fondaciju drže ljudi kojima je ovo možda i posljednji novac koji imaju, pa je čak i Čemil donirao 100 lira. Ona kupi svoje stvari i odlazi iz kancelarije. Po izlasku iz kancelarije, Hančer vidi da je zaboravila dnevnik, u kom piše sve za bebu, te odlučuje da se vrati u kancelariju da ga uzme. Džihan uzima dnevnik sa poda i kreće da ga otvori, ali u tom trenutku mu zvoni telefon i on samo spusti dnevnik na stol. Nakon što uzme svoj dnevnik, Hančer odlazi do kuće svog brata, ali sakriva se iza žbunja i posmatra kako Čemil i Emir igraju fudbal. Ona se seća cele prošlosti, kako je provela život sa svojim bratom i da je ova situacija otišla predaleko. Melih dolazi kući i na stolu u bašti ugleda pitu od bundeve i shvata da je to napravila Fadime, te se jako obraduje. Naime, Ajsu je vidjela da Fadime još uvijek brine za svog sina i odlučila da donese pitu na svoju odgovornost. Melih tada vidi Mine kako padne i pretrči da joj pomogne. Mine govori da ona više njemu ne veruje i da nije srećna što se vratila u vilu, kao ni njena majka, koja svako večer plače u sobi. U tom trenutku se pojavljuje Sinem, koja pošalje Mine u kuću, a ona i Melih ostanu sami da pričaju. Sinem govori Melihu da je zahvalna što je shvatila koliko je on ispao loš čovjek, ali i to da više nikada ne prilazi u pomoć njoj i njenoj ćerki. Melih je tada pita zašto plače noću, a Sinem samo ćuti. Hančer uveče priča sa Melihom o tome šta da radi i da li da ode na večeru sa novim donatorom. Melih joj daje podršku kao u svemu. Hančer također spominje da je bila ispred kuće svog brata i da je on donirao 100 lira. Melih joj govori da je Čemil sigurno napravio taj korak ka pomirenju, ali sada je red na njoj da to uradi. Sutradan ujutru Hančer odlučuje da ode na Čemilova vrata i pokuša da popriča sa njim. Ona prvo sretne Deriju, ali tada se pojavljuje Čemil i njih dvoje ostaju nasamo. Čemil govori da je donirao novac siromašnima, jer on najbolje zna šta je siromaštvo. On se okreće i kreće u kuću, ali Hančer ga uhvati za ruku, govoreći da joj je Čemil nedostajao. Da li će Čemil prihvatiti da popriča sa Hančer? Hančer govori Čemilu da joj mnogo nedostaje ovo mesto i život kada su živjeli zajedno. Ona je sigurna da je Čemil dosta razmišljao o Hančer, kao i ona o njemu. Čemil u suzama govori da nije nijednom pomislio na nju, ali ona ga tada zagrli i stegne jako u sebe. Čemil plačeći zagrli svoju sestru, ali ponos mu ne dozvoljava da tone dublje u emocije. On ipak odlučuje da se vrati u svoju kuću, a Hančer se ipak nasmeje jer je sigurna da će joj brat oprostiti. S druge strane,
Derja odlazi u radnju gdje je dala učešće za svoj novi biznis. Ona govori gazdarici da su je slagali za novac i traži svoje narukvice nazad. Žena joj govori da to ne funkcioniše na taj način i da joj može samo ponuditi čašu vode, inače će je prijaviti policiji. Hunter dolazi u kancelariju i tamo vidi torbu sa novcem na stolu. Ona pita Hilal od kada ova torba stoji ovdje, a ona govori od jutros. U tom trenutku sekretarica novog donatora zove Hunter govoreći da je torba sa novcem znak ozbiljnosti njenog šefa. Sekretarica govori to da će njen šef večeras u 8 sati uveče biti u određenom restoranu i čekati je. Hunter se samo zahvaljuje na ponudi i spušta slušalicu, ali da li će Hunter pristati na ovo? Ovdje saznajemo da ovo sve Jihanov plan kako bi naterao Hunter da uzme novac za sebe i nestane sa njim, tako što će napustiti ovu fondaciju. Međutim, Hunter govori da donator može uplatiti novac samo na bankovni račun i tako će dobiti izvještaj o svemu. Ona ne želi ni da otvori torbu sa novcem, a Jihan je pita zašto to ne želi da uradi. Hunter mu govori da ovo nije etički od strane tog donatora, te da on nije ozbiljan po tom pitanju. Jihan joj tada kaže da pita svog muža za savjet, a ona govori da je Melih jako podržava. Jihan tada pita da li podržava nju ili ono što ona posjeduje. Nešto kasnije, Hunter vidi da joj je nestao fajl u kome je radila na računaru. Jihan dolazi da vidi šta se desilo, a ona mu predlaže da sedne pored nje. Jihan donosi stolicu i rešava problem, ali tu pronalazi jedan zanimljiv fajl koji je ostao od Yasemin. On govori Hunter da će ovaj fajl prebaciti sebi na e-mail i da će ga izbrisati nakon toga. Šta može da se krije u ovom fajlu? Vidimo jednu simpatičnu scenu gdje Hilal pokušava da se bolje upozna sa mladim Jigitom. Ona čak odlazi da ruča sa njim u menzi, ali njemu tada zvoni telefon i on govori moja lepotice, a Hilal shvata da je Jigit zapravo zauzet. Da li ovdje vidimo još jednu mladu ljubav na pomolu i da li je zapravo Jigit zauzet? Jihanov i Bejzin sin stalno plače i ne može da se smiri. Fadime dolazi i uzima ga u naručje kako bi ga nahranila i smirila, ali Bejza tada izlazi iz kuće i odlazi kod Nusreta. U vili su već počele priče kako Gurur kao da nije Bejzin sin, jer se ona ne ophodi prema njemu kao majka. Bejza shvata da je Hunter u dosta boljoj poziciji, a da je ona ostala samo da čisti za bebom, a nema nikakvu korist. Nusret govori Bejzi da će odgajiti ovo dete kako treba, inače će Jihan sve saznati, ali Bejza kao da sprema drugi plan. Hunter je ipak odlučila da se spremi i ode na večeru. Jihan je s druge strane već spreman i seda u svoj automobil te kreće na mesto na kom treba da se nađe sa Hunter. Hunter u međuvremenu govori Melihu kakva je situacija i da je donator ostavio ovu torbu sa novcem. Melih otvara torbu i u njoj vidi veliku svotu novca. On se seti iste te torbe kada je video Jihana jutros i shvata da on stoji iza svega. S druge strane, Engin dolazi u svoju kuću i vidi kako je sve uredno i čisto, ali večera ga čeka za stolom. Sila se potrudila da uradi svoj posao na najbolji mogući način, a Engin joj govori da sedne i da večeraju zajedno. Enginov i Silin odnos ide sve na bolje i nadamo se da ovo može biti još jedna srećna veza. Vraćamo se na večeru koju je Jihan zakazao sa Hunter. On dolazi na parking i čeka Hunter da se pojavi, ali u tom trenutku se iza njega pojavljuje Melih sa torbom u ruci i govori, mislim da si ovo čekao. Jihan je iznenađen time što je Melih stvarno ispao čovjek u ovoj situaciji, ali ne želi da mu veruje. Jihan želi da se sukobi sa Melihom, ali Melih mu govori da on to ne želi samo zbog dobrobiti njegovog deteta. Kako će se završiti ova situacija između Jihana i Meliha? Pišite nam vaše mišljenje.